याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं और इनके 3 गिरोह हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाज़रीन, उम्मीद है हमारी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है हम उस पर बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं, आपकी पजीराई का, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हर ही एपिसोड में क़यामत की एक निशानी के बारे में ऑथेंटिक मालूमात आपको दी जाएगी। बाज़ औक़ात नाज़रीन, हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेजी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम उनको क़यामत सुगरा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आता है, लोग कहते हैं तो क़यामत का मंजर है। अब ज़रा ये सोचिए कि ये क़यामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं तो क़यामत की हौलनाकियाँ कैसी होंगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह करीम हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अमना यौमल खौफ। ऐ रब्बे करीम, हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं उस खौफ वाले दिन। अल्लाह करीम उस दिन हमें अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक भी है, यानी याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गॉग मगॉग कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज के इस स्पेशल एपिसोड को आखिर तक देखना भी है। और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी मुसलसल वीडियोस को आपको देख सकें, आपको वो मिल सकें। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है। 3 बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ट्रैवल किए, ट्रिप किए और उन तीनों सफ़रों के हाल हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन है। फर्स्ट ट्रिप की स्टोरी यह है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब का वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। इस सफ़र की जो वेस्ट साइड थी, इस पर ट्रैवल जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में सूरज गुरूब होता है ना, तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड गोया आ गया। और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता था जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा हो। जैसा कि समुद्री सफ़र जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सन है वो समुंदर के अंदर गोया डूब रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वेस्ट साइड पे इतना आगे तक आप पहुंच चुके थे, गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था। मगर वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था।
وہ दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनके पास। वो कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए और कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और फिर वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है आपके सेकंड ट्रिप की। अब ये सफ़र ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप अब ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सनराइज होता था, सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे। तो अब ऐसी जगह देखा आपने कि एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता, सनराइज होता, तो ये गारों में चले जाते, ज़मीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में निकलते। ये लोग मुनसिक कहलाते थे, ये कौम जो थी वो मुनसिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू ही कर लिया। फिर बहरहाल तीसरा सफ़र नॉर्थ की तरफ फरमाया, यहाँ तक कि आप सदैन यानी दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे। तो वहाँ भी आबादी अजीबो गरीब ज़बान कहती थी। उन लोगों के साथ इशारों से मुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। डियर व्यूअर्स, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इन अहदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स हैं, और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब ज़रा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान हैं, 7 अरब लोग हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 70 बिलियन जो है वो याजूज माजूज हो सकते हैं। उनकी भी तादाद बढ़ रही है और जिस वक्त ये याजूज माजूज आएंगे उस वक्त न जाने इस दुनिया में कितने लोग होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो याजूज माजूज की गोया तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मर्द और औरतें भी होती हैं, और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस और तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है, यानी इनकी औलाद की तादाद भी इतनी ज्यादा है, इनकी ग्रोथ भी इतनी ज्यादा है। ये लोग डेंजरस फाइटर्स हैं, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो जानवरों की तरह रहते हैं। और जो बाहर के सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, ये लोग अपनी गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियां सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहां तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सब मिलकर खा जाते हैं। जब हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ माल भी ले लें, हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। अब आपने कमाल क्या किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई, बड़ा गहरा डग किया और उस इतना खोदा गया कि पानी निकल आया ज़मीन से, और फिर उसके बाद आपने उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। यानी इस तरह की दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है, तो अब ये मिलकर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल दीवार बन गई और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के ज़माने में हम जिसको कंक्रीट की दीवार कहते हैं, उससे भी ज़्यादा यूँ समझ लीजिए मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या, याजूज माजूज उस वॉल के, उस अजीम वॉल के उस तरफ और इस तरफ ये कौम के लोग हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं, डेली दे आर ट्राइंग टू डेमोलिश दिस वॉल। मगर होता क्या है, दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान दूसरे दिन ये दीवार उससे ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है और कंप्लीट भी हो जाती है, दोबारा पूरी हो जाती है। जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है दूसरे दिन, तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये ऐसा होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की ये रज़ा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलें, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, और जब दूसरे दिन वो आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और ये दीवार टूट जाएगी और फिर ये
ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ بڑا عجب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 جیحون، نمبر 2 سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا۔ نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں۔ جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، پانی سارا ختم۔ اس طرح بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا، اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی، اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں۔ تو ویورز، یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔